tɔgɔ ni jamu f'an ye wa? Ne tɔgɔ Madani Sissoco, mais Segu bɛɛ bɛ n wele ko Kida. Kida i ni sɔgɔma. Page Segu 24 info don. An bɛ sɔrɔ Twitter kan, an bɛ sɔrɔ YouTube kan, an bɛ sɔrɔ Facebook kan. Komi an ye kibaruya dɔw mɛn ani wele dakan dɔw bɛ yen an y'olu munumunu mɛn Segu dugu kɔnɔ. An ko kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da kɔnɔ n'o ye EDS ye. EDS yɛrɛ ye mun fɛn ye? Bisimila. EDS o ye association de créé n'u b'a fɔ o ma le club des amis de EDS. O ye mun ye? O ye entreprise dɔ de ye qui est géré par un jeune n'u b'a fɔ o ma ko Cheikh Oumar Yara a n'a ka kɔrɔkɛw. Olu de sɔnna ka essayer ka entreprise dɔ créé. O entreprise créé ninnu o bɛ essayer maintenant ka taga fɛn minnu kan o ye sojɔw ye, ka taga mobili feerew kan, ka taga armements kan, ka taga siradilanw kan, ani ka taga meubles minnu bɛ don au niveau des entreprises i n'a fɔ bureau kɔnɔna ninnu ani fɛn caman parce que c'est des commerces de l'eau et en même temps olu de fana ye spécialiste ye par rapport à des climatiseurs n'u b'a fɔ o ma climatisation et les zones. C'est ce qui fait que directement o bonya de kama comme Segu ka denw dɔw bɛ Bamakɔ u bɛ ka baara caman kɛ faso kɔnɔna na o la ne n'u ye ɲɔgɔn ye tuma min ne y'a f'u ɲɛna Batu b'a la, Kɔla b'a la, Cheikh Oumar Yara b'a la, Demba b'a la a n'a dɔgɔninw ni Sora ninnu olu fana ko bon dans ce cas comme olu tɛ Segu ne de bɛ Segu ne n'olu jɛra depuis a ka mɛnna an ka essayer k'an bolo di ɲɔgɔn ma o k'a lajɛ n'u bɛ se ka ko dɔ kɛ Segu o de kɔnɔna na ne fana nalen yan ne fana y'a essayer ka mɔgɔw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan pour que an ka association dɔ créer n'u b'a fɔ o ma le club des amis de EDS Espoir de Dɛmɛ siniɲɛsigi. Maintenant o kɔnɔna de la an y'a essayer maintenant an bɛ baara kɛ ni Segu npogotigimisɛnninw ye minnu den b'u bolo n'u furulen tɛ minnu bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ wɔkɔliso kalan ma se ka ɲɛ u bolo olu an y'a essayer maintenant ka club sigi club 16 quartier kelen kelen kɔnɔ. Maintenant musomanin 20 b'a bɛɛ kɔnɔ. Maintenant an ka baara ye de o musomanin 20 ninnu kalo saba an b'a essayer ka mɔgɔ 5 ta olu la n'an ye mɔgɔ 5 ta olu la an b'a essayer k'olu bila ka taa stage kɛ ni minnu fɛ ka garadenw kɛ minnu fɛ ka tobili kɛ minnu fɛ ka kɔnsiri kɛ fɛn o fɛn ni musomanin tailleur ninnu couture ninnu ni o minnu ka di muso minnu ye an b'a essayer k'olu bila o stage la n'o stage banna kalo kelen kɔnɔ an b'a essayer ka dɛmɛ d'u la k'a ta 50,000 ka taa fo 30,000 wa 40,000 o de y'an ka objectif ye EDS kɔnɔ mais comme EDS dɔnnen tɛ Segu yan an fana y'a essayer maintenant k'a la ɲini n'an bɛ se ka activité dɔw kɛ activité min b'a to a fana bɛ se ka dɔn dɔɔnin o de kɔnɔna na an n'an ka équipe faralen ɲɔgɔn kan olu fana y'a jira an na n'an bɛ fɛ k'o ko suba kɛ ka lancement dɔ kɛ an ka activité o cogo la u b'a an ka balontan organiser maintenant an ye première édition fɔlɔ de kɛ o fɔlɔ bɛnna mun ma an ye quartier de bila ɲɔgɔnna o la o ɲɛna an ye dɛmɛ ɲɛsin quartier caman ma o la filanan la an y'a essayer maintenant k'a lajɛ IBK ka coupe ani Orange ka coupe an ye mɔgɔ 4 ta olu la pour que an ka se ka jeunes sɔrɔ meilleurs bɛ bɔ minnu na k'o organiser o filanan la sabanan nin na an y'a ye tuguni o ka centre minnu bɛ yen centre de football minnu bɛ Segu yan a caman bɛ yen a bɛɛ bɛ ka sa pour que ka se ka k'u dɛmɛ jouer maillot ni fɛn ninnu na k'a d'u ma an fana b'u ka don compétition na o compétition kɔnɔna na an bɛna essayer ka jouer maillot kelen di centre bɛɛ ma Segu centre bɛɛ ma o de y'a to o coupe an y'o tournoi de daminɛ o daminɛna kabini kalo passé an y'a daminɛ o la maintenant u tilala demi-finale la mais finale ba yɛrɛ an y'a essayer k'o de bila n'o ye sibiridon ye kalo tile 25 a bɛ kɛ stade Amadu Dawa. Madani Sissoco Kida nin walawalali in kɔfɛ ka nin kumakan sanuma in fɔ Segu population ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna minnu tulo b'an na nin waati in na ani Segu diaspora mɔgɔw n'o ye seguka minnu bɛ jamana kɔ kan ani maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen tulo bɛ nin na nin waati in na u bɛɛ lajɛlen ka foli b'a ye ni hakilila ɲuman ye ni miiriya ɲuman mun n'a ye nin ta ka Segu sɛgɛrɛ n'a ye nin ta ka a faso sɛgɛrɛ ni ye miiriya ɲuman ni hakilila ɲuman ye. Ɲininkali filanan bɛ n'a minnu sɛbɛn na kubu EDS kubu in komi i yɛrɛ i ye walawalali dɔɔni k'a la i ka kumakan fɔlɔ kɔnɔ i ko nin y'a édition 3nan ye nin ye tako 3nan ye donc a dabɔlen don kun minnu kama i ye dɔɔni fɔ o la kubu in yɛrɛ a kɔrɔ ye di hakilila jumɛn yɛrɛ b'aw ma kubu ko in na kubu in yɛrɛ aw bɛ fɛ a ka kɛ sababu ɲuman jumɛn Segu ma a kɛ sababu ɲuman jumɛn Segu cercle ma Segu région ma maa d'a ma Mali bɛɛ lajɛlen ma. Bisimila mais ni kubu in an bɛ min nɔfɛ Segu ka fɛn o fɛn bɛɛ diaspora la
a bɛɛ bɛ se ka ko dɔ ɲɛ Segu ye fɛn o fɛn bɛ Segu kɔnɔna na an bɛ fɛ u ka essayer k'u bolo don Segu ka Segu dɛmɛ ka Segu sport dɛmɛ ka Segu balontan dɛmɛ san o san an tun bɛ kalan ye i b'a sɔrɔ jeunes dɔw bɛ yen nɔ u bɛ ka wuli kosɛbɛ f'u bɛ taa équipe nationale la f'u bɛ taa équipe internationale la an bɛ fɛ diaspora minnu bɛ yen ani seguka minnu bɛ yen dɔrɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca a y'a ci Segu mairie ma ou bien a y'a ci Segu liki ma pour que ka se ka Segu denmisɛnninw dɛmɛ ni anw ka contribution ni anw se ye nin ye o ye nin de ye o de y'a to an bɛ fɛ a ka développer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan maintenant nin yɛrɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ tilala k'a sɔrɔ y a même association des supporters de football de Segu olu yɛrɛ sera an ma olu yɛrɛ organiselen don pour que ka se ka dɛmɛ don an na ka taga nin taabolo la ko parce que olu fana ka dɛmɛ fana ye Segu la supporteria don c'est pour que ka se ka dɔ fara an ka dɛmɛ kan pour que u ka se k'a dɔn baara minnu bɛ Segu yan nɔ pour que ka taga taa ɲɛ ne bɛ min ɲini Segukaw fɛ u k'u jija u ka bɔ an nɔfɛ u ka essayer ka fête diya an bolo o fête ye mun ye le 25 n'an bɛ fɛ ka finale ta an ye mɔgɔ camanba wele an ye faama camanba wele an ye mɔgɔba camanba wele an ka dugutigiw an ka Seduki mɔgɔw an n'an ka autorité fɛn o fɛn Segu an y'a bɛɛ wele et puis an ma ɲina parce que an mana kɛ cogo o cogo n'a fɔra ko balontan bɛ yen mais denmisɛnnin fitinin fitinin minnu de bɛ balontan fɛ kosɛbɛ ni fɛn bɛɛ c'est pour ça an fana y'a essayer maintenant ni concert banna yɔrɔ min na dɔrɔn an y'a essayer maintenant ka concert géant dɔ organiser n'o bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ minnu fɛ bi n'a bɛ f'o ma ko Abawad mais en même temps ani Big Rap an y'a essayer k'olu wele u kana concert gratuit kɛ denmisɛnninw ye tulonkɛ de don maintenant n'a fɔra ko balontannaw b'u ta la musow fana b'u ta la puis denmisɛnninw an y'a essayer maintenant ka ŋaniya dɔ ta pour que ni concert banna yɔrɔ min na dɔrɔn denmisɛnninw fana ka u ka rap a musique ka jouer pour que ka se k'u nisɔndiya an b'a ɲini feerelikɛlaw fana fɛ parce que n'a fɔra ko kabini 15 heures mɔgɔ bɛ stade la fo 21 heures minɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ dumuni ko nɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ ni minnu bɛ sandwich feere u bɛɛ ka na muso n'a bɛ feere kɛ a bɛɛ ka se stade la a mana kɛ cogo o cogo u b'u garisɛgɛ sɔrɔ a kɔnɔna na et puis a dabɔra olu fana kama n'a fɔra ko balontan activités bɛ yen i b'a bila i kunna c'est pour mobiliser un peu des ressources ressources bɛ se ka sɔrɔ sira fɛn o fɛn fɛ pour que an balakaw fana ka se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la moi je pense que o fana y'a nafama yɔrɔ dɔ ye et puis an y'a ɲini journalistes fana fɛ o fana ka na journaliste ma bɔ journaliste a bɛɛ ka na pour que ka se ka na balontan lajɛ solution minnu bɛ Segu football la ani Segu balontan ko la u ka an dɛmɛ minnu bɛ balontan olu kelen tɛ se a la minnu b'a ligue la olu kelen tɛ se a la mais c'est l'union qui fait la force ani an bɛ travail d'équipe min na moi je pense que o de b'a to Segu balontan bɛ se ka avancer an bɛ min ɲini na Segu an bɛ se ka an hakili lasɔrɔ. N ka ɲininkali sabanan bɛna boli coupe in le 25 à côté ko a balontan finale le 25 ye labɛn jumɛn kɛ n b'a fɛ i y'i da don o la i ye dɔ fɔ ani le 25 yɛrɛ welewele dakan jumɛn b'aw bolo ka se Segu ma ka se maliyɛnw ma ka se Seguka bɛɛ lajɛlen ma diaspora mɔgɔw n'o ye Seguka minnu bɛ extérieur la olu tulo b'an na nin waati in na maliyɛn minnu bɛ extérieur la olu tulo b'an na nin waati in na welewele kan da jumɛn b'e bolo ka sin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i y'i da don yɔrɔnin dɔ la an ka feerelikɛlaw k'u ka taa k'u dahirimɛ sɔrɔ yalima kana lakana ko o ta fanfɛla la a kɛlen bɛ ka labɛnw fɛnɛ sabati o la wa cogo min na kana bɛ se ka sabati ka ɲɛ lakana bɛ se ka sabati ka ɲɛ parce que jamana in bɛ cogo min na bi bi in na pour que ka se ka population hakili sigi ka population k'u dusukun kɔgɔ k'a fɔ danger foyi tɛ lakana bɛɛ lajɛlen sabatilen don i bɛ se k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ an ye. merci n bɛ se k'o yɔrɔ f'i ye et puis n bɛna nin jira i la pour que k'a fɔ tu sais an ye an ka denmisɛnninw minnu an bɛ fɛ ka denmisɛnninw nisɔndiya ni mɔgɔ min ye ni o ye Abawa ni n'o bɛ Bamakɔ ni o ye Biki ye Seguka de mais c'est des jeunes artistes c'est des jeunes qui sont en train de monter an fana bɛ fɛ k'a jira diɲɛ na diɲɛ bɛɛ k'a ye diaspora mɔgɔw k'a ye u ka se k'a inviter ka taga kɔfɛ pour que u k'a dɔn ko mɔgɔ Segu yan nɔ fana dɔnkilidalaw b'an bolo denmisɛnnin ɲumanw b'an bolo minnu fana bɛ se ka progresser o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye an taara polisi la an ye polisi 20 ta pour la sécurité de tout le monde et puis an n'an ye polisiw ta polisiw maa tɛ se ka sécurité ko fɔ polisiw ye parce que u ka maintien d'ordre de don sapeurs-pompiers an y'olu fana ta en cas ni fɛn kɛra olu bɛ se ka an dépanner par rapport à ça c'est pour vous dire que an y'a essayer ka mesure sécuritaire bɛɛ ta bi bi an bɛ yɔrɔ min na bi on est vraiment fin prêt à ce que a ka organiser ala barika kama a ka se ka organiser ka ɲɛ ka sɔrɔ gasi ma kɛ fansi sinon an y'a fɔ an bɛ ka an ye pɔɲɔ minnu sigi n ko joueur si tɛ yen nɔ an tɛna centre si tɛ yen centre 21 an bɛ jeune maillot d'a bɛɛ ma et puis en même temps an y'a essayer ka artiste de surprise dɔw wele mi-temps kɔnɔna yɛrɛ la
olu o bɛna bɔ pour que ka se ka activité dɔ kɛ pour que Segu bɛɛ ka se k'a ye Segu bɛɛ ka se k'a lamɛn o ye surprise de an ma sɔn k'a se k'o fɔ mɔgɔ ɲɛna mais an y'o don kɛ dogo de la maintenant pour cela directement mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i denmisɛnninw bila ka taa i ni denmisɛnninw ni mɔgɔ kɔrɔbalen dɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ maintenant a k'i hakili to o denmisɛnnin na mais o de y'a to an tɛ fɛ ka taa fo 22h 23h an ko bon ni balontan banna dɔrɔn an bɛ concertation tugu a la à partir de 9h o y'a baara bannen ye parce que pour que bɛɛ ka se ka don so mais su kɔnɔ ko ka denmisɛnninw to kɛnɛma su kɔnɔ ko ka an ka npogotigiw to kɛnɛma pour que quand même k'u ka nisɔndiya dɔɔni sɔrɔ san o san ni nin ɲɔgɔn tora ka kɛ a bɛ nisɔndiya dɔɔni nati duguba kɔnɔna na n bɛ welewelekan min da Segukaw kan an b'a ɲini Segukaw fɛ u k'an dɛmɛ ni dugawu ye an b'a ɲini Segukaw fɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw an kɔrɔnan dɔgɔ u bɛɛ ka fara an kan an ka essayer maintenant ka Segu sport an k'a développer fo se k'a développer ni organisation tɛ ni championnat tɛ ka kɛ il faut que an ka to ka ninnu dɔw organiser pour que an yɛrɛ ka championnat dɔ sɔrɔ an bolo yan pour que k'a kɛ mais san wɛrɛ ta an bɛ coupe du monde de Segu de kɛ an kɛlen ka min prévoir san wɛrɛ o ye coupe du monde de Segu de o la an t'o fɔ aw ye sisan f'an b'a to fo san wɛrɛ ka se ala barika la ni ala y'a si kɛrɛfɛ an ma aw bɛna ko ye san wɛrɛ min aw ma deli ka min ɲɔgɔn ye nin ayiwa n balimakɛ Kida Marani Sisoko Kida i ni ce i ni baraji welewelekan in na an dan b'a la Segu bɛɛ lajɛlen tulo b'an na page Segu 24 sanfɛ ni waati in na i ni ce k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Merci beaucoup.